Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجنة وأمر الصلاة والجماعة من المسلمين وعلى آله الطاهرين الطيبين الصحابة المهتدين والأنصارين صلاة الله وسلامه ورحمة الله عليهم ولنا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita telah sama-sama berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah dalam pelaksanaan zikir bersama dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani kita untuk bisa istiqomah menjalankan segala perintah Allah dengan kecintaan yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pembina, pembimbing, memberi petunjuk, sebagai suri tauladan bagi sekalian alam, khususnya bagi kita, dan dialah manusia yang membawa rahmatan lil alamin, kasih sayang, ketenteraman, kedamaian yang penuh dengan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh alam semesta, mengajarkan kepada kita akan kehidupan yang sesungguhnya, dan diturunkan kepada para sahabat yang dicintainya, turun kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada ulama yang membawa hadisnya, yang membawa Al-Qur'annya, yang membawa ilmunya dari Rasul. Ialah ulama sebagai warasatul anbiya. Kita hanya bertemu kepada para ulamanya saja. Andai kata ulama ini tidak membawa kebaikan Nabi Muhammad, andai kata ulama ini bukan orang yang cerdas, bagaimana mereka bisa membawa Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW? Jadi cukup kita hanya kepada ulama, karena kita mungkin tidak mampu seperti ulama yang mereka kecerdasannya di luar logika dan nalar kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa menyadari akan keagungan Nabi Muhammad SAW, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan satu manusia sebagai contoh buat kita semuanya, untuk kita sadari bahwa kehidupan ini perlu perjuangan, kehidupan ini perlu ijtihad yang sangat luar biasa. Ijtihad ini tidak putus-putus sampai ajal menjemput kita semuanya, karena kemenangan akan dilihat pada saat kita sudah meregang untuk melepaskan ruh dari jasadnya. Semoga saja kita dapat melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh alim ulama, oleh Habibullah, oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, minimal satu saja yang penting istiqomah. Tak usah berat-berat mengamalkan sesuatu, gak usah dipaksakan. Kalau ada orang saya harus mengamalkan sekian ribu, kalau gak mampu tidak perlu dipaksakan.
Yang terpenting keikhlasan batin kita, tidak terbebani jiwa kita, itu yang paling utama. Apapun itu, Allah akan menghargai segalanya dan Allah tidak akan meremehkan. Allah itu maha kasih dan sayang. Sedikit kebaikan manusia, asalkan istiqomah dan dia ikhlas tidak terbebani, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi merasa ada beban. Sholat 5 waktu ini beban buat kita, Pak. Kenapa? Karena kalau kita nggak merasakan sholat 5 waktu, kayaknya ada yang kurang. Itu beban sebetulnya. Terus 5 waktu seakan-akan kita meninggalkan yang sunnah biasa saja. Artinya apa? Kita sudah membedakan antara sunnah dan kewajiban itu sendiri. Apanya? Hati kita itu seperti itu. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat wajib, kita ngerasa tenang, seakan-akan kita sudah lepas tanggung jawab itu. Padahal tidak. Allah itu akan mempertanyakan kepada kita, untuk apa hidup? Yang berapa? Jadi ada satu sejarah seperti ini. Mungkin ini sejarah ini familiar kali ya. Ada seorang raja. Dia punya adik, punya anak. Dia berwasiat, wahai anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau menemani aku ketika aku mati dikubur selama 40 hari? Andai katamu, aku berikan harta tahta kepada kalian, atau separuh daripada itu. Anaknya menjawab, ayah, bagaimana saya menemani kau? Masa orang sudah jadi bangkai harus aku temani? Adiknya pun sama. Akhirnya ngasih sayembara, siapa di antara kalian yang mau menemani aku sebagai raja, nanti ketika aku mati selama 40 hari dikubur, kuberikan separuh daripada kekayaan. Ini masalah pertanggungjawaban. Ternyata di pengumuman itu terdengar sampai kepada tukang kayu. Akhirnya mendaftarkan diri, pamitan sama istrinya, saya mau menemani selama 40 hari karena dapat separuh harta dari seorang. Ternyata, mohon maaf, setelah dikubur betul ditemani sama seorang tukang kampak. Malam pertama malaikat Munkar Nakir datang. Ternyata setelah datang, dipikir sama tukang kampak ini, wah, apa nih yang akan dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir? Pas datang bukan menuju kepada jenazah si raja ini, malah nyamperin tukang kampak. Ditanya, ada apa kamu gerangan di sini? Aku hanya mengikuti sayembara. Jika aku mampu untuk mengikuti dan menemani selama 40 hari ini, aku diberikan separuh daripada kekayaan kerajaan. Sudah pergi. Besoknya lagi datang, yang didatangi tukang kampak. Apa pekerjaan kamu? Ditanya. Aku mencari kayu. Dengan apa kamu cari kayu? Dengan kampak. Sudah pulang. Malam ketiga datang lagi, ditanya lagi, kayu yang kamu tebang punya siapa? Aku cari di hutan. Pulang, besok datang lagi, itu kampak milik siapa? Milik saya. Besok jadi pertanyaan terus, itu kampak beli di mana? Beli di sini. Harta yang kamu punya cuman kampak. Terus kampak ini kau gunakan untuk apa saja selain cari kayu? Selama 40 hari pertanyaan cuma di kampak. Dia keluar dari makam, dia bilang, aku tidak mau harta lagi, silakan kamu ambil harta separuh dari kerajaan itu. Dia bingung pulang, ibu saya tidak, istriku
Aku tidak menerima sayembara itu. Karena apa? Cuman aku punya satu kampak, ditanya gak selesai-selesai. Bagaimana harta yang banyaknya luar biasa. Jadi ini pertanggungjawaban maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, orang yang paling kaya itu paling lama ditanya sama malaikat Munkar Nakir, apalagi nanti di akhirat paling lama. Gak selesai-selesai. Itu baru dikubur. Gimana nanti di padang mahsyar setelah dihisab itu ditanya semuanya. Makanya benar Sayyidina Ali berpesan, jangan pernah engkau meminta rizki kepada Allah, karena sesungguhnya ketika Allah memberikan rizki yang kau minta, Allah akan letakkan rizki itu dan Allah tidak bertanggung jawab atas rizki yang diturunkan. Dia mau maksiat, dia mau segala macam berbuat kemaksiatan, itu Allah tidak punya urusan. Tapi mintalah kepada Allah dengan ridhonya. Biarkan Allah yang memberi rizki itu tanpa diminta. Karena ketika itu Allah turunkan, Allah akan bertanggung jawab dengan harta yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi dibimbing. Itu perbedaannya. Tinggal masalahnya kuat apa enggak, itu aja. Kitanya ini kuat, siap miskin, siap melarat, siap dihina, itu saja. Makanya Rasul mengajarkan enggak memegang harta sedikit pun. Sengaja cerita ini Siti Khadijah tidak memiliki harta dari kekayaan yang banyak untuk dikorbankan dan disedekahkan untuk orang-orang itu, hanya untuk meninggalkan harta dunia. Karena apa? Kekhawatirannya nanti ketika wafat apa yang akan ditanyakan sama Allah. Maka Rasul tidak kaya, tidak punya apa-apa. Sampai Siti Khadijah yang kayanya raya seperti itu, menjelang wafatnya hanya punya satu selai kain yang digunakannya saja, pakaian. Sampai untuk kain kapan untuk memandi untuk nanti dikuburnya gak ada, karena gak punya uang sama sekali. Makanya istimewa sekali. Makanya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan. Zikir itu apa? Saya pernah baca kalau tidak salah, as-shalah ma wal ma'na as-shalah, as-shalah huwa al-dzikru. Ad-du'a. As-shalah huwa ad-du'a. Ad-du'a huwa al-dzikru. Al-dzikru itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita salat, di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu cakupannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Ini kalau kata radhiyallahu anhu itu Allah meridhoi, ini julukan. Julukannya bukan dari Nabi, tadi dari Allah langsung. Jadi perawi hadis yang sudah mendapatkan radhiyallahu anhu itu berarti hebat sekali. Dari Jabir Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jabir ini berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri, seutama-utamanya zikir, serta-utamanya zikir, la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan sebaik-baiknya doa, alhamdulillah. Sepele, tapi susahnya luar biasa. Contoh, saya cuma ingat ketika saya minum baru mengucapkan alhamdulillah. Ingatkah ketika kita sudah sampai ke rumah, alhamdulillah. Ingatkah ketika kita sudah melakukan apapun, alhamdulillah. Ingatkah ketika kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Ingatkah ketika kita dibangunkan sama Allah dari tidur, alhamdulillah. Jarang ingat. Gampang tapi susah diamalkan. Bisa ngendok nasi, setelah ditaruh alhamdulillah, bisa jadi. Itu kan bagian nikmat.
Makanya untuk mencerna satu nikmat yang Allah berikan, satu saja, luar biasa. Mata, alhamdulillah saya bisa melihat, alhamdulillah saya bisa tidur, alhamdulillah saya bisa melihat Al-Quran. Itu baru mata, belum bagian-bagian yang lain. Jadi susah berkaitan antara bismillah dan alhamdulillah. Dulu ada seorang ulama yang cuma ngamalin bismillah sama alhamdulillah. Setiap apa yang dilakukan tidak pernah luput dari kata-kata itu. Kan lupanya ini. Makanya istiqomah, amalan satu hal tapi istiqomah jauh lebih utama. Makanya katakannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib kan seperti itu. Satu bab kau amalkan lebih baik daripada beberapa bab. Jadi apa yang kamu tahu itulah yang akan ditanyakan oleh Allah. Sebanyak ayat yang kau hafal dan kau paham, itulah yang akan ditanyakan sama Allah. Kalau kita siap kaya, silakan. Kalau kita siap miskin, ya silakan. Dua hal ini cuma menjadi pilihan kita. Siap miskin atau siap kaya. Siap kaya, berapa harta yang harus kau infakkan, dan berapa harta milikmu dan berapa harta milik orang lain. Kita tidak tahu, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Karena kita dalam hati kita ini sudah mengikat pakai nafsunya, harta ini milik saya, rencana ini bagian daripada nafas, keinginan bagian daripada nafsu, kemauan bagian daripada nafsu. Makanya manusia selama itu masih ada, maka dia akan terikat dengan nafsu itu sendiri. Ini berat. Ini pelajaran tasawuf seperti ini. Jadi alhamdulillah kita sedikit-sedikit, walaupun cuma seminggu sekali, kita belajar untuk berzikir atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita tercipta hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari An-Ibdi Darda dari Abi Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu amalan yang lebih baik dan lebih utama dari apa? Wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariki wa khairul lakum min atliqu adukum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Jadi amalan yang lebih suci di sisi rajamu dan bisa mengangkat derajatmu dan lebih baik daripada infak harta dan emas, kemudian lebih baik dari kau membunuh musuhmu di medan perang dan kau menebas leher mereka serta engkau ditebas leher daripada mereka. Sebaik amalan yang lebih baik dari semua itu, engkau berinfak dari emas dan harta yang kau miliki, kemudian dari kau perang itu kan jihad ya, syahid, lebih baik daripada kesyahidanmu. Qalu bala, iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, qala, kata Nabi Muhammad bersabda, zikrullah. Jadi zikir itu hebat Pak ternyata. Orang kalau mampu untuk berzikir itu dahsyat sekali. Siapa yang mampu untuk itu? Jadi berat Pak. Zikir itu bukan cuma dilepaskan di lisan saja, bukan. Tapi ada pengakuan yang tulus kepada Allah. Sama kalau kita cinta kepada sesuatu, maka penyebutannya itu penuh dengan ketulusan. Coba kalau ketulusan itu
tertuju kepada Sang Maha Pencipta, beda zikirnya Pak. Pasti dia akan dirasa, gak mungkin akan semangat kah. Tapi dengan sendirinya itu seperti orang merasakan zikir yang merasa itu kan. Dengan sendirinya itu awalnya keras, tapi lama-lama lembut dengan sendiri. Tek, 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 tek. Makanya proses utama memang harus seperti itu. Kenapa? Supaya pikiran yang di sini duniawi hilang semua, akhirnya fokus. Setelah fokus, lama-lama Allah akan menuntun dengan sendirinya. Itu zikir dahsyat sekali. Sayyidina Abu Bakar kalau zikir cuma diam gitu. Itu Sayyidina Abu Bakar berzikir, enggak pakai suara. Sayyidina Ali zikirnya bunyi. Sama lagi dengan Allah. Cuman bedanya Abu Bakar dengan Ali beda suara. Sayyidina Ali bersuara, Sayyidina Abu Bakar enggak pernah tahu. Makanya jarang ada yang tahu torikohnya Sayyidina Abu Bakar, namanya torikoh Kholidiyah. Itu yang dipakai. Siapa yang mengijazahkan? Nabi sendiri. Torikoh yang dipakai Sayyidina Ali itu Tijaniyah. Kenapa jadi Qadiriyah? Karena maksudnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti nama itu muncul dari Al-Qadiriyah. Jadi dulu torikoh, siapa yang mengijazahkan Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Jadi beda, itu tingkatnya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar beda sifatnya dengan Ali. Sayyidina Umar beda, maka lemah lembut, maka dia harus seperti itu. Dikirnya Kholidiyah ini dikirnya, cuman dikirnya dia, makanya gak ketahuan. Sayyidina Abu Bakar gak pernah ketahuan dikirnya, cuma dia. Apa yang ditanamkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Dikirnya itu dia menanamkan kalimat la ilaha illallah di dalam 7 titik. Jadi beda-beda. Makanya Abu Bakar orangnya lemah lembut, sabarnya luar biasa. Karena ciri khas orang yang seperti itu, maka zikirnya dan orangnya pasti lembut. Ini beda-beda. Dulu ada satu orang mau beat torikoh kepada Syekh Ihsan Al-Kabani. Setelah itu bertemu dengan Syekh Ihsan Al-Kabani, kata beliau mengatakan, kau ikutnya bukan sama saya, tapi kau beatnya sama Habib Lutfi. Dia kasih tahu, karena dia arahnya bukan ke sini, tapi diarahkan sama beliau ke Habib Lutfi. Habib Lutfi itu Tijani beliau. Walau Habib Lutfi memegang berapa mursyid torikoh, tapi difokuskannya kepada torikoh itu. Jadi masing-masing mursyid itu memegang, sekalipun dia menjadi 4 mursyid lebih daripada itu, tapi salah satunya akan dipegang, yang untuk menjadikan umum beatan kepada seluruh manusia. Saya sudah beat berapa kali torikoh, itu karena kebetulan saja. Saya Ihsan kebetulan saya duduk di depan, jamaah ribuan di Bank Indonesia. Saya nggak mau beat, nama saya nggak mau. Orang beat semuanya, beretet ke belakang. Jadi kalau sudah kita menyentuh beliau, Syekh Ihsan ini nyambung, pegang, plak 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 plak, pegang sini saja. Saya nggak mau pegang, diam saja. Saya diam karena saya nggak mau beat. Saya terpikir, saya di depan, saya tengok kanan kiri, pada nempel, tek 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 tek. Di belakang saya nggak nempel sama sekali, nggak ada yang nempel. Saya tengok, wah mungkin di belakang mau beat kali. Akhirnya saya sambungin, pas saya pegang, nyambung semua. Cuman saya nyambungin saja, saya nggak mau beat. Aslinya saya nggak mau beat, karena sudah seperti itu akhirnya mau nggak mau di beat. Kemudian ada boykot torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, ada Naksabandiyah Qadiriyah. Jadi saya dua. Saya di BA. Awalnya saya nggak mau BA, datang mursyid karena saya kenal sama beliau. Persilahkan, saya di depan, saya nggak mau BA, keliling. Pas beliau mau BA, ngelihat saya nggak ada, dipanggil saya, suruh samping. Akhirnya saya nyambungin lagi ke BA lagi saya. Jadi 4 kali. Karena saya nggak mau beat, karena disuruh saja. Akhirnya mau tidak mau, saya pikirin semuanya. Saya bilang, guru,
Ini saya B4 begini, gimana cara ngamalinya? Satu hari, satu toriko di BA harus dikir setiap suatu 5 waktu. Kalau duduk dari maghrib sampai isya gak cukup, panjang, makanya agak susah. Akhirnya dibagi-bagi. Akhirnya saya pelajari, saya tanya, gimana cara pengamalin. Akhirnya jalankan saja, bahasanya cuma jalankan, pikirannya masih muter. Jalanin bagaimana 4 toriko seperti itu. Jadi itu toriko luar biasa. Jadi ikatan ruhani. Jadi kata guru, kata seorang mursyid ini mengatakan begini: seorang mursyid dan guru itu akan mengangkat muridnya dari dunia sampai akhirat. Jadi yang mengenalkan kita kepada Allah adalah seorang mursyid atau guru. Jadi bersyukur Pak. Ini kalau kita baca tiap hari Ratibul Haddad, kalau kita bertawajuh, insya Allah guru kita langsung kepada Al-Habib Abdullah bin Alam bin Haddad. Asal istiqomah, insya Allah istiqomah. Orang istiqomah itu jauh lebih mulia Pak. Karena Syekh Hasan Al-Kabbani pernah aku berikan sorban ini, bila mana di antara kalian yang menerima sorban ini akan aku angkat menjadi mursyid, atau akan aku angkat menjadi seorang muridku yang kuakui sepenuh dan dunia wal akhirat. Ini sorban ini dilempar Pak. Segitu banyaknya orang dilempar. Tapi anehnya itu sorban jatuhnya ke pojok sana. Diterima. Siapa yang menerima? Yang menunggu masjid, yang suka nyapu-nyapu. Oh, diulang lagi, nggak terima jamaah yang lain. Dilempar, jatuh ke sana. Sampai 4 kali beliau melempar, tetap jatuhnya ke sana. Kenapa? Ternyata beliau ini istiqomah dalam mengamalkan toriko itu. Jadi bisa dilihat sama seorang mursyid itu, akan bisa dilihat ini siapa orang yang suka ngamal, itu kelihatan semuanya. Habib Lutfi itu Pak. Habib Lutfi ini saya punya teman 2 di Bungur sama di Rambutan. Beliau sering Fatihah sama Habib Lutfi, sering nyebut Fatihah. Pas datang Habib Lutfi salaman tuh. Apa kata beliau pas salaman? Habib Lutfi belum pernah ketemu dia belum ketemu Habib Lutfi. Pas ketemu ada acara, Habib Lutfi dia datang. Dia pengen salaman. Pas sudah salaman, apa kata Habib Lutfi? Terima kasih. Cuma itu saja. Saya bertanya-tanya, apa maksudnya terima kasih? Ternyata setelah kata seorang musyrik itu, aku ini tahu di antara murid-muridku yang sering Fatihah kepadaku, aku tahu. Sekalipun dia belum bertemu dengan aku, kalau dia sering Fatihah kepadaku, akan kuangkat dia menjadi murid. Saya belum pernah ketemu dengan si A misalnya, saya Fatihah, itu akan bertemu dengan di mimpi dan diijazahkan langsung. Itu bisa terjadi. Siapa? Temanku sendiri Pak, diijazahin langsung sama siapa? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Hafal dia 4 juz. Buktinya apa? Hafal 4 juz, hafal. Kitab segede itu bisa hafal dalam sekejap, mimpi cuma sehari semalaman. Ijazah langsung dari seorang guru. Gurunya yang mengarang kitab itu sendiri. Karena ketulusan, kecintaan, dan keikhlasan seorang murid itu sendiri. Yang terpenting itu pengakuan yang tulus. Makanya zikir ini yang kita lakukan harus betul-betul dengan niat yang tulus. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Siapkan dan hadirkan Allah dalam hati kita, karena kita akan menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mendengarkan kata orang, mendengarkan dengan begini dan begitu, tapi kita lakukan dan kita yang akan merasakan, bukan dia. Kalau misalnya Bapak sekalian sudah bisa merasakan apa setelah apa yang kita lakukan, ada perubahan atau tidak. Tapi terus nggak boleh putus asa, karena Allah itu akan memberikan hidayah, terserah Allah, bukan terserah kita. Oh saya sudah sekian tahun kok belum, Allah belum menghendaki, jadi harus sabar. Karena ada manusia
manusia yang baru diangkat sama Allah kebaikannya pada saat meninggal. Jadi beda-beda. Jadi jangan sampai putus asa. Allah hanya menguji sebatas mana kau cinta kepadaku, sebatas mana kau tulus menyebut namaku. Itu saja yang Allah mau. Jadi jangan pernah menghitung-hitung sama Allah. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, jangan pernah mau hitung-hitungan sama Allah Subhanahu. Karena keyakinan itu terdapat dengan apa saja. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik kecuali zikir kepada Allah. Tidak ada beban amalan, tidak ada amalan yang lebih baik kalau amalan itu tanpa dibebani sesuatu. Yang penting, makanya kalau saya didatengin sama siapa saja minta amalan kepada saya balik tanya, kamu bisanya apa? Bisanya ini, ya sudah baca, kamu baca itu. Berapa kali terserah semampu kamu mampunya berapa, gak usah dipaksakan. Intinya yakin Pak. Saya gak bisa meyakinkan, tapi ketika orang itu yakin dengan saya, pasti ijabah. Bukan saya yang hebat, tapi keyakinan dia terhadap orang itu yang menjadi kedahsyatan buat dia. Jadi bukan doanya, tapi keyakinannya itu. Makanya orang dulu Pak gak bisa baca Quran, gak bisa ngerti, cuman karena cintanya sama guru, cintanya sama guru, akhirnya lapor kepada gurunya, guru, saya ingin berangkat haji, doanya apa ya? Karena dia seorang petani, gak bisa ngaji, gak bisa apa. Kata gurunya, kamu kebiasaannya ngapain tiap hari? Saya nanam singkong, habis itu saya pulang. Setelah itu kalau sudah panen saya cabut. Terus kalau kamu cabut, apa yang kamu baca? Apa yang kamu ucapkan? Ya saya cabut dengan ucapan, kadang-kadang berubah. Ya sudah, kalau begitu nanti kalau kamu mau nyabut singkong, kamu bilang serak, nanti kalau sudah keluar gabruk, serak, gabruk gitu kan. Ternyata itu diamalkan Pak. Cuman itu amalannya karena dia yakin sama gurunya. Benar Pak, alhamdulillah. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia cabut singkongnya pas gabruk, tiba-tiba dia gabruknya ada di Ka'bah. Yakin, percaya tidak percaya, itulah hebatnya. Ini cuma buat gambaran buat kita. Segala sesuatu kebenaran milik Allah. Allah tidak akan melihat kalimat, tapi Allah akan melihat keyakinan setiap manusia. InsyaAllah ya Pak ya, kita semua belajar kok. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang baik, pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pesan guru saya. Beliau mengatakan 3 hal yang selalu saya ingat. Kamu datang ke sini, saya ditanya, kamu ke sini tahu dari siapa? Tahu dari guru saya. Akhirnya beliau mengatakan, alhamdulillah kamu sudah ketemu dengan saya, kata beliau. Kamu bisa ketemu dengan saya, kamu bisa sampai di sini itu berdasarkan izin Allah. Dan kamu bisa bertemu dengan saya karena Allah ridho kepada kita berdua. Dan kamu bisa bicara dengan saya karena Allah kasih, karena Allah memberikan rahmat kepada kita. 3 hal ini Pak, saya ingat-ingat terus dan saya selalu mengingat pesan itu. Di pertemuan ini sudah kita datang ke sini, sudah kita bisa ketemu, terusnya kita dapat ilmu dan sama-sama berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini selalu kita dapatkan sampai akhir hayat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا طلب سيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأرواح جميع إخوانه من الأنصارين والأولياء والشهداء والصالحين والراشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنهم والصحابة والقرابة أجمعين والصحابة والقرابة أجمعين والعاملين والمكسرين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والسجن من قضاب وأنجابين أو تال أو دلور الغيب بجميع الله ونسأل المشرفين لسبيل صلى الله عليه وسلم وفر بشهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان حضرة الملك جبريل الملك 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 الزرافة ونزل العرش لمن من أدخل من المدينة من الإنسان من ياسين إدريس عليه السلام. سبحان الوحي سيدنا خارج الكبرى سيدنا عبد وسيدنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد وسيدنا أحمد وسيدنا عبد العابدين سيدنا محمد المدرسة سيدنا جابر الصالح سيدنا المجد الله بن زكي سيدنا المقدم محمد بن علي بعصرهم وفروعهم وخصوصا الشيخ عبد القادر البغدادي وشيخ إبراهيم الزوج الحنبلي الشيخ الرفاعي وصلهم وفرد بشهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
السند شامل الشهيدي سيد محمد سيد الوسيدي سيد جعفر الأرباب الزند سيد الله السند سيد الرومي سيد جلال السيوطي سيد حسن البحري سيد ابن حجر العسقلاني ثم إلى عبد الله بن حداد عمر بن العطاس بشيعة الدرس الهيم وفرائه ثم جهد الله شركا بالمعارض كلهم شرد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الموتى من نشرت من نزل من قبل الموتى مسلم سلم جد والحاشر من المسلم الشيخ الذي كبير أبو يوسف بن شربون شيخ ذات الفرع شيخ القرآن رحمة الله من قدر الكبير عمش البحرون كي هشام شريف آخر المنقلة كي هجي أسر سرد ويجي بسرد بعد الهرج المقصد بمن لكسم أحمد الجزري وبركة الله الشيخ والبرشان وبركة محمد بن معطش بقدر اسمه قربة يقل السوداء حبيب جعفر حبيب قلب جعفر وقصر الحسن بن الحداد حبيب أحمد بن علي بن طالب وقصر الحسن بن علي بن أحمد بن الصقور شيخ درس الإمام حبيب عمر بن حسن بن عمر بن شعب عبد الجليل شيخ ولد هاشم شيخ عباس كي جمهور كي أزهر بن صلاه قرآن 13 كي هجي مختار القرآن بطن جمهور الجماعة وغير أحمد جدر القادر سيدنا ابن حسن بن محدد مسلم شهود العبد رسول علي بن رحمة حبيب بن رحمة جيكي إبراهيم بن أحمد السجاد حبيب أحمد بن محدد كنتم حبيب حسين بن عمر بن الخطاب حبيب سالم بن جدان حبيب أحمد بن عبد الله التصمر حبيب عثمان سعيد الزبائي علي بن أبو بكر الحبيب حبيب محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسني حبيب بن القادر بن أحمد السجاد وصولهم وفورهم شرد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الشمس مجمع سنة الجبال الشمس التفاق ينقل الكيجي المرسل من دارة من السماء يمسل الكيجي من شيء الصالح بن محمد رضص بن محمد بن يحيى بن محمد بن نشير بن كبالي أبا رزين بن عبد الغني بن أفراد بن الممسك المسلك مجنى كابن رحمن بن حاشم حبيب آلي بن محمد بن حمزة بن علوي بن علي وصله مغفر شل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روحي بين أمتنا وجدتنا بجدتنا بالشيخ لهم وعلم ذلك الحقوق أجمعين. Khususnya disebutkan Pak keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah كافة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. شرب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أصحابنا أخواننا أهلنا ولدنا ذرية رجالنا أهل وسائل الولاية khusus sebutkan nama kita Pak, anak keluarga yang masih hidup semuanya. جد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita doakan buat keluarga kita, sanak famili, saudara kita semuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diberikan solusi yang terbaik, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya usaha dilancarkan diberikan keberkahan oleh Allah, yang sudah bekerja tetap diberikan semangat keberkahan. Semua mudah-mudahan kita semuanya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Syukur lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا وبكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ما بين أيديكم
وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر وننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد
الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماء وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا
عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا.
لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا حليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الأمر يا كاشف الغم يا من يعني يغفر ويرحم يا بارئ الأمر يا كاشف الغم يا من يعني يغفر ويرحم يا بارئ الأمر يا كاشف الغم يا من يعني يغفر ويرحم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
من الآمنين برحمة الله وكرامه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الفاتحة. حضرت سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من روح سيدنا المهجر الله من سيدنا محمد بن علي وصحبه وفرج من روح سيدنا وحبيب بركتنا وقدوتنا ورجل الحبيب عبد الله بن نلال الحدث صاحب راتب الرشاد صلح وفرج من روح أولياء الله من الشرك الأضرب والخريب ورسول جميع ثم روح آبائنا وأمواتنا وجدتنا من شيخنا ومعلمنا كافة المسلمين مؤمنين مؤمنات. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كريم حمدا جيد حمدا ناعما حمدا يوافي نعم الزيادة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. سبحان الله ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى الدين وصل على سيدنا محمد حتى جرت الأرض ومن عليها وأنت خير وارث. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا في سواد الليل وبيض النهار في هنا ومنا فولا قولا فعلا فإنك غافر الذنب العظيم. واغفر لوالدينا ولأصحابنا لإخواننا ولأهلنا ولذرياتنا ولجارنا ولأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
وارزقهم نياتنا واهدنا إلى صراطك المستقيم واجمع بيننا وبينكم واجعل بروحنا وأنفسنا وظاهرنا وباطننا ويقظتنا ومنا واجعل يا رب روحا لذاتنا من جميع الوجوه في دنيانا وآخرتنا واحفظنا من كل خاطر يعطنا عنك وصلى الله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك المخلصين ساجدين سخير سبر الدواب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا محمد الاحوال حمل الحال وسن الحال ونجينا من نعمه تنفع الحال. اللهم إنا نستحمدك، اللهم إنا نستحمدك وسن أدياننا وأمن نفوسنا وولنا وكذا في شيء عطنا. اللهم اجعلنا فيك نبيك وأبارك وجبارك ويارك من كل الشوكة البريد من جبار عليم بديع علم وجبار من شرك الشرك وعليك الشنكدين. اللهم جبنا يمكن عفو السلام وحكمة ويمدك الاستقامة وإنه يوم مجيب للندام في الحال والمال لك السمين ورسول. اللهم بجمالك وجلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبر الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله أشرق والبدر عليا فاختفت بنورك
sore 70. Bulan Rajab, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita ya, sedikit saja. Ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Sultan. Abdullah bin Sultan ini sama Pak. Jadi ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlihat sholat di masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan kebajikan di masjid, apapun itu. Cuma yang diketahui oleh masyarakat setempat adalah dia pemaksiat itu saja. Pemaksiat mau apa saja, mau dia mencuri, mau perampok, dia mabuk, hanya tidak zina dia. Itu saja. Cuma pada saat wafatnya Abdullah bin Sultan ini, satu pun dari seorang manusia tidak ada yang mau takziah ke rumahnya. Satu pun, karena mengetahui beliau ini adalah pemaksiat yang luar biasa. Terdengarlah suara ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar disuruh Nabi Muhammad SAW untuk datang ke rumah Abdullah bin Sultan. Benarkah betul-betul ini jenazah gak ada ziarah? Gak ada takziah. Setelah dilihat ternyata benar, lapor kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk memandikannya, setelah itu menyolatkannya. Kalau menyolatkannya panggil saya. Setelah selesai dimandikan, kemudian ya Rasulullah sudah tinggal kita sholatkan. Disolatkan Pak. Yang menyolatkan Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah selesai, akhirnya diangkat untuk dikuburkan. Di pertengahan jalan Rasulullah Muhammad SAW di pertengahan jalan, posisi di pertengahan jalan. Rasulullah itu yang tadinya jalan menapak, jalannya jengkit. Setelah sampai di mana jenazah ini akan dikebumikan, Rasulullah tersenyum. Biasanya kalau ada apa, yang paling banyak nanya Umar bin Khattab. Setelah selesai pertanyaan itu, Rasulullah tidak menjawab. Selesai dikubur, baru Rasulullah cerita. Ya Umar, kenapa aku di pertengahan jalan, kakiku yang tadi menapak, tapi aku jadi jengkit? Karena Allah menyuruh seluruh penghuni malaikat untuk mengiringi jenazah ini. Penasaran Pak? Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Aku tersenyum karena jenazah ini sudah disambut sama bidadari. Gak pernah terlihat karena terkenalnya sama manusia. Akhirnya Rasulullah gak pulang, ingin menanyakan apa yang dilakukan Abdullah bin Sultan sehingga Allah memuliakan ini jenazah. Akhirnya ditanyakan, betul memang bahwa Abdullah bin Sultan ini tiap hari pagi berangkat, pulang malam, pagi berangkat, pulang malam, pagi berangkat, terus maksiat. Hanya di bulan Rajab saja dia gak pernah keluar dari rumahnya kecuali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu toh, keikhlasan dan ketulusan batinnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab namanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia yang dimiliki, yang diamalkan oleh Abdullah bin Sultan selama bulan Rajab, tidak pernah maksiat meninggalkan kecuali dia beristighfar sepanjang hari dan sepanjang malam. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya kita di bulan Rajab ini perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.